Okay ra ba mo bayad tag-utang bisan wala pa naningil ang giutangan? Dili oy. Dili maayo na siya nga practice. Unang-una, dako kay nang insulto sa tao nga imong giutangan. Abi pa lang wala siya kwarta. Kay pataka-taka lang kag bayad bisag wala siya naningil. Insulto na siyang kaugalingon. Ikaduha ni ana, maapektuhan nato ang atong kultura dili sa Pilipinas. Diba kay kinahanglan man kung mangutang ka nya pag human maningil na ng giutangan nimo manggiaway pa man mo ana di ba? So ang kultura ng Pilipinas kinahanglan manggiaway pumadaan kay nganong naningil nganong di mapahibaw nya ikaduha musumbong sa kapitan ipatawag sa barangay pag human ipatawag sa barangay dili pa na mo husay mudako pa na siya nga isyu hangtod mo reklamo na sa tulpo mo to'y endpoint diha kinahanglan paabton sa tulpo sa aron nga mahusay-husay na. Kanya pagkahuman, si Tolpo may mabayad sa utang, wait ang utang, Tolpo ka bayad.